নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনের 200 বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্র মিলে কেক কেটে জন্মদিন পালন করলেন। এই দিনটি প্রত্যেকেই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করলেন। 200 বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রাক্তনীরা কি বললেন আপনারা শুনুন। লালবাগ থেকে রানীর রিপোর্ট, সিটিভিএনবি। আজকে আপনারা যে সব এতটা এক্স স্টুডেন্টরা আছেন, এগুলো কি উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন? আজকে আমরা স্কুলে পড়াশোনা করেছি, তার 200 বছর পূর্তি আজকে, সেই জন্য আমরা সবাই এক জায়গায় হয়েছি। আমরা 1967 সালে এখান থেকে বেরিয়ে গেছি। হ্যাঁ, আর আমরা এই স্কুলেই, আমরা বড় স্কুল থেকেই আমরা এই জায়গায় এসেছি এবং আমরা স্কুলের ফুটবল প্লেয়ারও ছিলাম। নমস্কার, এই স্কুলটাকে মানে অবিলম্বে हेरिटेज घोषणा করার জন্য দাবি রাখছি। স্যার, আপনি কিছু বলবেন? मैं तो सबसे पहले मेरा पूरा जितना स्कूल के बच्चे हैं अभी, पहले टीचर थे, अभी टीचर हैं, जितने हेड सर थे और स्कूल के पूरा स्टाफ जितने थे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और इस स्कूल का जो बिल्डिंग बनाया कर्नल मैकलेड, उनको प्रणाम करता हूँ, जो कि हजारदुआरी बिल्डिंग को बनाया था। उन्हीं वही इंजीनियर ने स्कूल का नींव रखा था और उसका डिजाइन है ये। उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। फौजी अफसर है, मैं भी एक फौजी अफसर हूँ, तो इसलिए मैं उसको सैल्यूट करता हूँ और उनको मैं याद करता हूँ आज के दिन। और मुझे खुशी है कि तब हुमायूं जा, मनी बेगम जी, इन लोगों ने मिलकर, नवाब लोग मिलकर स्कूल को तैयार किया था एक मद्रासा के रूप में, उसका बाद उसका कॉलेज के रूप में, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल बना, फिर गवर्नमेंट स्कूल बना। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। और मैं क्लास 3 से इसमें पढ़ रहा हूँ, क्लास 11 तक पढ़ा, इधर हायर सेकेंडरी पास किया 1975 में, और उसका बाद फौज ज्वाइन किया। फौज ज्वाइन, इधर से निकलते ही फौज ज्वाइन कर लिया था मैं, और उसके बाद उधर बाद में ऑफिसर बने और उसका बाद चलते रहे जिंदगी और स्कूल आता रहा। और जब ये स्कूल का हमारा जो एसोसिएशन है, नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन एक्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ये एसोसिएशन पैदा हुआ, इंदिरा ने पैदा किया इसको, इंदिरा बनाए इसको, इंद्रनाथ मुखर्जी मजुमदार जी ने, और उसको उसमें हम एक शरीक है उसका। मैं इसलिए हिंदी में बोल रहा था कि सबको समझ में आए। हिंदी वाले भी वो समझेगा और बंगाली वाले भी समझेगा। और वो तैयार होने के बाद हम स्कूल को और प्यार करने लग गए, और प्यार करने लग गए। और ये एसोसिएशन का मतलब है कि हम स्कूल को अच्छा करें। कैसे? ताकि स्कूल का रिजल्ट बच्चों का अच्छा हो, और रिजल्ट मिलने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी परवरिश और उसकी नौकरी ये सही ढंग से मिले। ऐसे नहीं कि कहीं वही इधर से WBCS IAS IPS বনে। আপনারা মনে করেন যে আপনারা যেখানে এখন পজিশনে আছেন, যেই আছেন, এই স্কুলের অবদান তার পিছনে অনিবার্য, এটা মনে করেন? কোনো সন্দেহ নেই। আমরা, আমাদেরকে স্কুল মা, এটা আমাদের মা, আমাদেরকে আঙুল ধরে তুলেছে, কোলে বসিয়েছে। এটা বিরাট বড় ব্যাপার। এগুলো ঠিক বুক থেকে বলছি, এটা মানে অন্তর থেকে বলছি, একদম ভিতর থেকে। এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট বড় আনন্দের দিন। আজকে স্কুলে ইংলিশ মিডিয়াম হয়েছে, হ্যাঁ, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন এখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয়ে গেছে ক্লাস 3 অবধি। আর এখানে ভর্তি হয় শুরু থেকে ক্লাস 3 থেকে ভর্তি হতো, ক্লাস 3 থেকে 11 পর্যন্ত ছিল, এখন ক্লাস 12 হয়ে গেছে। এখানকার এনসিসি সার্জেন্ট ছিল এখানে নববাদুরে পড়তো, এবং সেই ব্যাচ মানে অনেকটাই। এই নওয়াব স্কুলের মালিক কটা ছিল জানেন? 20টা। তার মধ্যে ধোবা, নাপিত, সব ছিল। নিজামতের জন্য সব ফ্রি, চুল কাটা ফ্রি, ধোবা ফ্রি, হ্যাঁ, খাওয়া ফ্রি, নিজামতের সব কিছু ফ্রি ছিল। 20টা মালিক ছিল, যে কোনো জায়গায় কোনো স্কুলে নেই, আমাদের স্কুলে ছিল। আমাদের স্কুলে পায়খানা করা ছিল না, 32টা পায়খানা ছিল, টিনের ঘর, মানে এত ইয়ে, পুরোপুরি রঙ্গলটা ঘেরা। সব আমরা এমন ভাবে ছোট থেকে এনজয় করেছি, কোনো দিক থেকে ত্রুটি হয়নি। যেমন ছিলেন টিচাররা আমাদের ভালোবাসতেন, আমরা খেলতাম মাঠে, এবং আমাদের সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকতেন। এবং যে কোনো জায়গায়, আমি খেলতে গেছি পুরুলিয়া, পড়ে গেছি, 3 দিন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, 3 দিন অজ্ঞান ছিলাম, কিন্তু মাস্টারমশাইরা আমার সঙ্গে ছিলেন। এইভাবে আমরা লাইফটা কাটি।